अस्सलाम वालेकुम। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेक्चर में हम 10th क्लास इंग्लिश का यूनिट नंबर 1 हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस, इसका टेक्स्ट अलॉन्ग विद इट्स उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके एनुअल एग्जामिनेशन के लिए ये वीडियो लेक्चर नहायत यूज़फुल साबित होगा। टेक्स्ट स्टार्ट करने से पहले मेरी आप तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि एजुकेशनल वीडियोस तमाम स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से देख सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको मेरे तरीके का पता है कि सबसे पहले जो पैराग्राफ्स हैं उसे मैं 2 मरतबा रीड करता हूं और उसके बाद हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स देखते हैं जो पैराग्राफ्स के अंदर होते हैं और उसके बाद हम उसकी उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं। जी, तो फर्स्ट पैराग्राफ में स्टार्ट करता हूँ। हज़रत मोहम्मद's life is a perfect model and example for the people who want to attain goodness, piety and success in their individual as well as social life. People can seek light from the message and guidance from his life to achieve perfection in the moral, spiritual and social areas of life. Repeat करता हूँ टेक्स्ट। Hazrat Muhammad's life is a perfect model and example for the people who want to attain goodness, piety and success in their individual as well as social life. People can seek light from the message and guidance from his life to achieve perfection in the moral, spiritual and social areas of life. अब हम उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका उन लोगों के लिए जो अपनी इनफरादी ज़िंदगी के अलावा अपनी समाजी ज़िंदगी में भी अच्छाई, तक़वा और कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, एक मुकम्मल नमूना और मिसाल है। लोग ज़िंदगी के अखलाकी, रूहानी और मुआशरती शोबों में कमाल हासिल करने के लिए आपके पैगाम और हयात मुबारका से रोशनी हासिल कर सकते हैं। अब हम जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं इस पेज में वो देख लेते हैं। सबसे पहला डिफ़िकल्ट वर्ड है टू अटेन। टू अटेन, ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स इस वजह से मैं हाईलाइट करता हूँ ताकि जो मारूज़ी में आपको वर्ड्स दिए जाते हैं, कुछ वर्ड्स के सिनोनिम्स पूछे जाते हैं और कुछ वर्ड्स के स्पेलिंग्स पूछे जाते हैं, तो उस एतबार से, उस डायमेंशन से, उस एस्पेक्ट से ये वर्ड्स बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। लिहाजा आपने अच्छे तरीके से इन वर्ड्स को, इनके सिनोनिम्स को, मीनिंग को और इनके स्पेलिंग्स को अच्छे तरीके से याद करना है। नेक्स्ट वर्ड टू अटेन का मतलब होता है हासिल करना। नेक्स्ट वर्ड है गुडनेस। गुडनेस, गुडनेस का मतलब है अच्छाई, अच्छाई। नेक्स्ट वर्ड है पाइटी। पाइटी, पाइटी कहते हैं खौफे खुदा को, तकवा को, अल्लाह के डर को। नेक्स्ट वर्ड है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब है इनफरादी, इनफरादी। नेक्स्ट वर्ड है एरियाज। एरियाज, एरियाज आप शोबों को कह सकते हैं। और नहायत इंपॉर्टेंट बात लेक्चर के शुरू में मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी मैंने हाईलाइटेड वर्ड्स आपके सामने ये राइट डाउन किए हुए हैं, इनके जो मीनिंग है वो सेम कलर में है। फॉर एग्जांपल टू अटेन रेड कलर में है तो इसका जो मीनिंग है वो भी रेड कलर में है। गुडनेस अगर ग्रीन कलर में है तो इसका जो मीनिंग है वो भी ग्रीन कलर में है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। He has set very high and noble ideals through his practical example for all mankind to follow in every field of life. Repeat करता हूँ। He has set very high and noble ideals through his practical example for all mankind to follow in every field of life. अब उर्दू तर्जमा देखते हैं। आपने अपनी अमली मिसाल के ज़रिए हर शोबाए ज़िंदगी में अमल करने के लिए नहायत आला और शानदार उसूल या मेयारात कायम फरमाए हैं। अब डिफ़िकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। कुछ वर्ड्स ट्रिकी मीनिंग के एतबार से भी डिफ़िकल्ट हैं, जैसे सेट
सेट का मतलब क्या है? सेट का मतलब है यहाँ पर कायम करना, कायम करना। नेक्स्ट वर्ड है आइडियल्स। आइडियल्स का मतलब है उसूल या मेयार। नेक्स्ट देखते हैं, हजरत मोहम्मद practically proved that no one could be more just and equitable than the Rasul of Allah Almighty. As a young trader, he earned the good reputation of being an honest, fair and just businessman. Repeat करता हूँ, हजरत मोहम्मद practically proved that no one could be more just and equitable than the Rasul of Allah Almighty. As a young trader, he earned the good reputation of being an honest, fair and just businessman. अब हम उर्दू तर्जमा पढ़ते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर साबित किया कि कोई भी अल्लाह कादिर मुतलक के रसूल से ज़्यादा मुनसफ मिजाज और आदिल नहीं हो सकता। एक नौजवान ताजिर होने की हैसियत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ईमानदार, मुनसिफ और आदिल ताजिर के तौर पर नेक नामी हासिल की। अब हम जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उन्हें देख लेते हैं। प्रूव्ड, प्रोनाउंस करें प्रूव्ड। प्रूव्ड का मतलब है साबित किया, साबित किया। नेक्स्ट वर्ड है जस्ट एंड एक्विटेबल। ये एक फ्रेज कह सकते हैं हम, जस्ट एंड एक्विटेबल। इसे इक्विटेबल नहीं कहना, एक्विटेबल, एक्विटेबल, एक्विटेबल। मुनसिफ मिजाज और आदिल, या आप कह सकते हैं अदलो इंसाफ करने वाला। जस्ट एंड एक्विटेबल, अदलो इंसाफ करने वाला। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि मैं अदलो इंसाफ करने वाला हूं, तो आप कह सकते हैं आई एम जस्ट एंड एक्विटेबल पर्सन। आई एम जस्ट एंड एक्विटेबल पर्सन। नेक्स्ट वर्ड है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब है ईमानदार, ईमानदार। नेक्स्ट है फेयर एंड जस्ट। फेयर कहते हैं सच्चे को, खरे को, जिसमें कोई झूठ, दगाबाजी, मक्कारी या धोखे वाली कोई चीज़ नहीं होती, उस शख्स को कहते हैं फेयर, फेयर। और जस्ट कहते हैं इंसाफ करने वाले को। ये कमो बेश अपने मीनिंग के एतबार से करीब करीब ही हैं। फेयर एंड जस्ट, मुनसिफ और आदिल या अदलो इंसाफ करने वाला। नेक्स्ट देखते हैं, he always had fair and just dealings with all people. When the Kaaba was being constructed, there arose a dispute among the people regarding the black stone. Repeat करता हूँ, he always had fair and just dealings with all people. When the Kaaba was being constructed, there arose a dispute among the people regarding the black stone. अब हम उर्दू तर्जमा पढ़ते हैं। आप तमाम लोगों के साथ मुनसिफाना लेन देन करते थे। जब काबा तामीर किया जा रहा था तो हजरे अस्वद के मुतालिक लोगों के दरमियान झगड़ा पैदा हो गया। अब हम डिफिकल्ट वर्ड्स को देख लेते हैं। फेयर एंड जस्ट डीलिंग्स। फेयर एंड जस्ट डीलिंग्स ये एक फ्रेज है जिसका मतलब है मुनसिफाना लेन देन, मुनसिफाना लेन देन। नेक्स्ट वर्ड है कंस्ट्रक्टेड। कंस्ट्रक्टेड, कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है तामीर करना, तामीर करना, तामीर करना। तो ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो इसका मतलब होगा तामीर किया। नेक्स्ट फ्रेज है अरोज अ डिस्प्यूट। अरोज बेसिकली इट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे हम कहते हैं the sun rises in the east. Arise, arose, arisen. Arose, arose का मतलब है पैदा होना, सामने आना, ऊपर को उठना। और dispute का मतलब है झगड़ा या तनाज़ा या लड़ाई। नेक्स्ट देखते हैं,
He devised the most equitable plan for the setting of the black stone. This pleased everyone and saved them from a tribal conflict. Repeat करता हूँ. He devised the most equitable plan for the setting of the black stone. This pleased everyone and saved them from a tribal conflict. उर्दू तर्जमा देखते हैं. आपने हजर अस्वद को नस्ब करने के लिए निहायत मुनसिफाना तजवीज़ पेश की. इस तजवीज़ ने हर एक को खुश कर दिया और उन्हें कबायली लड़ाई से भी बचा लिया. डिफिकल्ट वर्ड्स देखते हैं. मोस्ट एक्विटेबल का मतलब है सबसे ज्यादा मुनसिफाना, सबसे ज्यादा इंसाफ पर मबनी. ब्लैक स्टोन का मतलब है हजर अस्वद. प्लीज्ड, नेक्स्ट वर्ड है प्लीज्ड का मतलब है खुश कर दिया. नेक्स्ट वर्ड है ट्राइबल का मतलब है कबायली और कन्फ्लिक्ट का मतलब है लड़ाई. नेक्स्ट देखते हैं. एज हेड ऑफ द स्टेट ऑफ मेडिना he decided all cases on marriage with justice and equity irrespective of color, creed or race. Repeat करता हूं. As head of the state of Medina, he decided all cases on marriage with justice and equity irrespective of color, creed or race. उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं. मदीना के सरबराह होने की हैसियत से आपने तमाम मुकद्दमात के फैसले मेरिट यानी हक के इस्तेहकाक की बुनियाद पर इंसाफ और उसूल इंसाफ से रंग, मजहब या नस्ल के लिहाज किए बगैर किए. मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर मदीना की रियासत के सरबराह होने के तमाम फैसले बगैर रंग, नस्ल और मजहब के फर्क किए बगैर मेरिट पर किए. और यही वजह थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आपके बदतरीन दुश्मन जो थे वो मुकदमात लेकर फैसले करवाने के लिए आते थे और लोग अपनी अमानतें भी आपके पास रखवाते थे क्योंकि ही वॉज द मोस्ट एक्विटेबल पर्सन. He was the most equitable and just person on the surface of the earth. अब हम डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं. जस्टिस एंड एक्विटी. जस्टिस एंड एक्विटी का मतलब है इंसाफ और अदल या अदलो इंसाफ या इंसाफ और उसूले इंसाफ. एक्विटी वैसे बराबरी को कहते हैं, मतलब अदल को कहते हैं, इंसाफ को कहते हैं, इंसाफ को. एक्विटी इंसाफ, बराबरी. इररिस्पेक्टिव ऑफ का ये फ्रेज है. इररिस्पेक्टिव ऑफ का मतलब होता है लिहाज किए बगैर, फर्क किए बगैर, किसी चीज का फर्क किए बगैर. कलर रंग को कहते हैं. क्रीड अकीदे को, बिलीफ को या मजहब को या उस सोच को कहते हैं जिसके मुताबिक आप जिंदगी गुजारते हैं. रेस, एक तो रेस दौड़ को कहते हैं और रेस का मतलब नस्ल भी होता है. नेक्स्ट देखते हैं. Once a Quraysh woman was found guilty of stealing. Some people wanted to save her from punishment in order to protect the honor of the family of the Quraysh. Repeat करता हूँ. Once a Quraysh woman was found guilty of stealing. Some people wanted to save her from punishment in order to protect the honor of the family of the Quraysh. अब इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं. एक दफा एक औरत चोरी की मुजरम पाई गई. ऐसी, ये गलत है. एक दफा एक औरत चोरी की मुजरम पाई गई. कुछ लोग खानदाने कुरैश की इज्जत बचाने की गर्ज से उस औरत को सजा से बचाना चाहते थे. डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं. गिल्टी ऑफ
हम इसे फ्रेजल वर्ब की भी कह सकते हैं, गिल्टी ऑफ। गिल्टी ऑफ का मतलब होता है मुजरम होना, मुजरम होना, किसी पर किसी चीज का इल्जाम होना, इल्जाम होना। स्टीलिंग कहते हैं चोरी को, स्टीलिंग, स्टीलिंग, स्टीलिंग कहते हैं चोरी को। और टू प्रोटेक्ट का मतलब होता है बचाना, प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है? बचाना। नेक्स्ट देखते हैं, दे आस्क्ड हजरत उसामा बिन ज़ैद टू इंटरसीड ऑन हर बिहाफ। हजरत उसामा बिन ज़ैद रिक्वेस्टेड द रसूल टू फॉरगिव हर। The Rasul very furiously said, Bani Israel was ruined because of this. They applied law to the poor and forgave the rich. Repeat करता हूँ. They asked Hazrat Usama bin Zaid to intercede on her behalf. Hazrat Usama bin Zaid requested the Rasul to forgive her. The Rasul very furiously said, Bani Israel was ruined because of this. They applied law to the poor and forgave the rich. उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। उन्होंने दरख्वास्त की कि वो उसकी तरफ से, मतलब उस औरत की तरफ से सिफारिश करें। हजरत उसामा ने रसूल पाक से दरख्वास्त की कि उस औरत को मुआफ कर दें। रसूल पाक ने बड़ी नाराजगी से फरमाया, बनी इसराइल इसी वजह से तबाह हो गए थे कि वो गरीबों पर कानून लागू करते थे और अमीरों को मुआफ करते थे। अब हम डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। इंटरसीड, इंटरसीड, इंटरसीड का मतलब होता है सिफारिश करना। इंटरसीड का मतलब क्या होता है? सिफारिश करना, सिफारिश करना। ऑन हर बिहाफ का मतलब है उसकी तरफ से, उसकी तरफ से। फ्यूरियसली का मतलब है नाराजगी से, गुस्से में, शदीद गजबनाकी के आलम में, शदीद नाराजगी से। रुइंड का मतलब है तबाह हो जाना या तबाह करना। अप्लाइड का मतलब है नाफिज करना, लागू करना, और ला का मतलब है कानून। During the sermon, an Ansari, seeing some men from the tribe of Banu Thalba sitting there, stood up and pointed toward them and said, O Rasul of Allah, their ancestors killed a member of our family. Repeat करता हूँ. During the sermon, an Ansari, seeing some men from the tribe of Banu Thalba sitting there, stood up and pointed toward them and said, O Rasul of Allah, their ancestors killed a member of our family. उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। खुतबा के दौरान एक अंसारी बनु सालबा के कुछ आदमियों को वहां बैठे देखकर खड़ा हो गया और उनकी तरफ इशारा किया और कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके आबाओ अजदाद ने हमारे खानदान के एक फर्द को जान से मार दिया था, मतलब कत्ल कर दिया था। डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। पॉइंटेड, पॉइंटेड, पॉइंटेड का मतलब होता है इशारा किया। टुवर्ड का मतलब है किसी की तरफ, की तरफ। एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स का मतलब होता है आबाओ अजदाद, आबाओ अजदाद मतलब बाप, दादा, पड़दादा, ऐसे रिश्ते जो आपकी नस्ल में ऊपर की तरफ हैं, मतलब आपके बुजुर्ग जो हैं आपकी नस्ल के ऊपर वाले रिश्तेदार, और जो नीचे वाले आपकी औलाद, आपके पोते, पड़पोते और इस तरह, उन्हें कहते हैं डिसेंडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं। We appeal to you to get one of them hanged in exchange for that. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam replied, this revenge of the father cannot be taken on his son. Repeat करता हूँ. We appeal to you to get one of them hanged in exchange for that. Hazrat Muhammad, peace be upon him, replied, the revenge of the father cannot be taken on his son. उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं
کہ اس کے بدلے میں ان میں سے ایک کو پھانسی لگوا دیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، باپ کا بدلہ بیٹے سے نہیں لیا جا سکتا۔ اب ڈیفیکلٹ ورڈز دیکھ لیتے ہیں۔ اپیل ٹو، اپیل ٹو کا مطلب ہوتا ہے درخواست کرنا، کسی سے ریکویسٹ کرنا، اور اپیل کے ساتھ ٹو پریپوزیشن آتی ہے۔ نیکسٹ ورڈ ہے ہینگ۔ ہینگ کا مطلب ہوتا ہے لٹکانا، لیکن جب ہینگ کا مطلب کسی بطور ورب کسی ہیومن بینگز کے ساتھ اٹیچ ہو رہا ہو، انسانوں کے لیے یوز ہو رہا ہو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے پھانسی لگانا، پھانسی پر لٹکانا۔ نیکسٹ ورڈ ہے ریونج۔ ریونج، ریونج کا مطلب ہے انتقام، بدلہ، بدلہ۔ نیکسٹ ہے کین ناٹ بی ٹیکن آن۔ کین ناٹ بی ٹیکن آن، اس کا مطلب ہے نہیں لیا جا سکتا، نہیں لیا جا سکتا، نہیں لیا جا سکتا۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ دی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was so well known for his justice that even the Jews who were his bitter enemies brought their suits to him and he decided the cases in accordance with the Jewish law۔ ریپیٹ کرتا ہوں۔ The Rasul was so well known for his justice that even the Jews who were his bitter enemies brought their suits to him and he decided the cases in accordance with the Jewish law۔ اب اردو ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ رسول پاک اپنے انصاف کے لیے اتنے مشہور تھے کہ یہودی بھی جو آپ کے بدترین دشمن تھے، سخت دشمن تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنے مقدمات لاتے تھے اور آپ یہودی قانون کے مطابق ان کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ اب ورڈز دیکھ لیتے ہیں، ڈیفیکلٹ امپورٹنٹ ورڈز دیکھ لیتے ہیں۔ ویل نون۔ ویل نون کا مطلب ہے بہت زیادہ مشہور، بہت زیادہ مشہور، فیمس۔ نیکسٹ ورڈ ہے bitter enemies۔ bitter enemies، bitter enemies کا مطلب ہے بدترین دشمن، بدترین دشمن۔ نیکسٹ ورڈ ہے suits۔ suits مقدمات کو کہتے ہیں۔ in accordance with، in accordance with کا مطلب ہے کے مطابق، کے مطابق۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ He very strictly followed the commandment of Allah۔ وہ commandment کیا تھی، وہ حکم کیا تھا، وہ بیان ہو رہے ہیں inverted commas کے اندر۔ If they come to you, either judge between them or decline to interfere۔ If you decline, they cannot hurt you in the least۔ Repeat کرتا ہوں۔ He very strictly followed the commandment of Allah۔ If they come to you, either judge between them or decline to interfere۔ If you decline, they cannot hurt you in the least۔ اب اردو ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ آپ سختی سے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے تھے۔ strictly followed، سختی سے عمل کرنا۔ اگر وہ آپ کے پاس آئیں گے یا ان کے درمیان فیصلہ کر دیا کریں یا مداخلت کرنے سے انکار کر دیں۔ اگر آپ انکار کرتے ہیں تو وہ آپ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اے رسول، اگر یہ لوگ آپ کے پاس اپنے مقدمات کا فیصلہ کروانے کے لیے آئیں، یا تو انصاف کے ساتھ ان کے مقدمات کا فیصلہ کر دیجئے، اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو واضح طور پر انکار کر دیں، اور اگر آپ انکار کریں گے تو یہ چاہ کر بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے کہ آپ نے ہمارا فیصلہ کیوں نہیں کیا۔ ورڈز دیکھ لیتے ہیں۔ کمانڈمنٹ۔ کمانڈمنٹ، کمانڈمنٹ کہتے ہیں آرڈر کو، حکم کو۔ نیکسٹ ورڈ ہے ڈیکلائن۔ ڈیکلائن، ڈیکلائن کا مطلب ہے کسی چیز کو ریجیکٹ کر دینا، کسی چیز کو ریجیکٹ کر دینا، کسی آفر کو ریجیکٹ کر دینا، انکار کر دینا۔ نیکسٹ ورڈ ہے
انٹرفیئر ہم نے سبق کے شروع میں بھی پڑھ لیا تھا حضرت اسامہ بن زید کے حوالے سے. انٹرفیئر کا مطلب ہوتا ہے مداخلت کرنا. سوری ادھر انٹرسیڈ پڑھا تھا, سفارش کرنے کے حوالے سے وہ ورڈ تھا اور ورب بھی تھا. اینی ویز یہاں پہ ہے انٹرفیئر مداخلت کرنے کو کہتے ہیں. اور ان دی لیسٹ ذرہ برابر, مطلب تھوڑا سا بھی وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. نیکسٹ دیکھتے ہیں, if you judge in equity between them, for Allah loves those who judge in equity. ریپیٹ کرتا ہوں, if you judge in equity between them, for Allah loves those who judge in equity. اردو ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں, اگر آپ فیصلہ کریں تو ان کے درمیان انصاف کے اصولوں کے مطابق فیصلہ کریں, کیونکہ خدا ان سے محبت کرتا ہے جو انصاف کے اصولوں کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. ورڈز دیکھ لیتے ہیں امپورٹنٹ. جج کا مطلب ہوتا ہے if something has been presented in front of you and you have been asked to decide whether this thing is right or wrong. تو that activity is basically called as judge. مطلب جج کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ کرنا. ایکویٹی کہتے ہیں ایکول سے, ایکویٹی نکلا ہے, مثال دے رہا ہوں, ایکول مطلب برابری, انصاف کو کہتے ہیں, اور انصاف بھی نصف سے نکلا ہے. نصف کا مطلب ہے آدھا. ایکول مطلب برابر, کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو. تو جب بھی آپ فیصلہ کریں تو ایسا فیصلہ کریں کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو. آگے ورڈ ہے فار, یہ بہت امپورٹنٹ ہے, آپ اس سے اچھے طریقے سے سمجھ لیں. فار کے دو میننگ ہیں, عام طور پر میں بات کر رہا ہوں. فار کا مطلب ہوتا ہے کے لیے, اور یہاں پر فار استعمال ہو رہا ہے بیکاز کے معنوں میں, کیونکہ. نیکسٹ دیکھتے ہیں, Justice demands that it should be upheld in all the circumstances, even if it goes against one's own self or one's family or relations. All of his life, Hazrat Muhammad judged other people's affairs with justice and told his companions to be just. Repeat کرتا ہوں, Justice demands that it should be upheld in all the circumstances, even if it goes against one's own self or one's family or relations. All of his life, Hazrat Muhammad judged other people's affairs with justice and told his companions to be just. اردو ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں, انصاف اس بات کا تقاضا کرتا ہے. Justice demands, انصاف اس بات کا تقاضا کرتا ہے, that یہ کہ it should be upheld, کہ اس کو تمام حالات میں قائم رکھا جانا چاہیے, اس سے تمام حالات میں نافذ کیا جانا چاہیے انصاف کو. in all the circumstances, تمام حالات میں. in all the circumstances, تمام حالات میں. even if اگرچہ it goes against one's own self or one's family or relations, اگرچہ یہ آپ کے اپنے خلاف یا اپنے خاندان یا رشتہ داروں کے خلاف جاتا ہو. انصاف ہر صورت ہونا ہے, اگرچہ یہ آپ کے خلاف, آپ کی خاندان کے خلاف یا آپ کے رشتہ داروں کے خلاف جاتا ہو. حضرت محمد نے زندگی بھر دوسرے لوگوں کے فیصلے انصاف کے ساتھ کیے اور صحابہ کو بھی منصف بننے کا کہا. ورڈز دیکھ لیں, should be upheld, قائم رکھا جانا چاہیے. circumstances, حالات کو کہتے ہیں. it goes against one's own self, اگرچہ یہ آپ کے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو. نیکسٹ دیکھتے ہیں, it is reported by Hazrat Ali that Allah's Rasul said to him, when two men come to you for judgment, never decide in favor of one without hearing the arguments of the other. It is then most likely that you will know the truth. Repeat کرتا ہوں, it is reported by Hazrat Ali that Allah's Rasul said to him, when two men come to you for judgment,
never decide in favor of one without hearing the arguments of the other. It is then most likely that you will know the truth. اردو ترجمہ پڑھتے ہیں. حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا جب دو آدمی تمہارے پاس فیصلے کے لیے آئیں تو دوسرے کے دلائل سنے بغیر کبھی بھی ایک کے حق میں فیصلہ مت دینا. تب اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ آپ کو سچائی کا علم ہو جائے. ورڈز دیکھ لیتے ہیں امپورٹنٹ. ججمنٹ. ججمنٹ کہتے ہیں ڈیسیژن کو. ججمنٹ کہتے ہیں فیصلے کو. ان فیور آف. ان فیور آف کا مطلب ہے کہ حق میں. ان فیور آف کے حق میں. نیکسٹ ورڈ ہے آرگیومنٹس. 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 آرگیومنٹس کا مطلب ہے دلائل. دلائل. نیکسٹ ہے موسٹ لائکلی. موسٹ لائکلی زیادہ امکان ہے. لائکلی امکان ہونا, ممکن ہونا, پاسبلٹی ہونا. نیکسٹ دیکھتے ہیں. حضرت معاویہ reported Allah's Rasul's saying, any ruler or judge who closes his door on the poor, the needy and the destitute, Allah closes his door on him when he becomes needy and destitute. Repeat کرتا ہوں. حضرت معاویہ reported Allah's Rasul saying, any ruler or judge who closes his door on the poor, the needy and the destitute, Allah closes his door on him when he becomes needy and destitute. حضرت معاویہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول کو یہ کہتے ہوئے سنا, کوئی حکمران یا جج جو غریبوں, حاجت مندوں اور مفلسوں پر اپنا دروازہ بند کر لیتا ہے تو جب وہ حاجت مند اور مفلس ہو جاتا ہے تو خدا اس پر اپنا دروازہ بند کر لیتا ہے. ڈیسٹیٹیوٹ کہتے ہیں انتہائی غریب کو, حاجت مند کو. ڈیسٹیٹیوٹ ایسا شخص جس کے پاس کھانے پینے کا کوئی آسرا ہی نہ ہو, جو بے گھر ہو, جس کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی میسر ہونے کے وسائل نہ ہوں. اگر ایک وقت کے کھانے کے وسائل ہیں تو دوسرے وقت کے کھانے کا اسے پتہ ہی نہ ہو کہ کہاں سے آنا ہے کہاں سے نہیں. ایسے شخص کو ہم کہتے ہیں ڈیسٹیٹیوٹ, انتہائی غریب. اسے آپ حاجت مند بھی کہہ سکتے ہیں, مفلس بھی کہہ سکتے ہیں. نیکسٹ دیکھتے ہیں. While Hazrat Muhammad was on his deathbed, he proclaimed, if I owed something to anyone, or if I wronged any person, or damaged anyone's property or honor, my person, my honor, and my property are here, he may take revenge on me in this world. Repeat کرتا ہوں. While Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was on his deathbed, he proclaimed, if I owed something to anyone, or if I wronged any person or damaged anyone's property or honor, my person, my honor and my property are here, he may take revenge on me in this world. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر مرگ پر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا, اگر میں نے کسی کا کچھ دینا ہے یا میں نے کسی سے ناانصافی کی ہے یا کسی کی جائیداد یا وقار کو نقصان پہنچایا ہے تو میں بذات خود, میرا وقار, میری جائیداد حاضر ہے, وہ مجھ سے اس دنیا میں بدلہ لے سکتا ہے. On his death bed یہ ایک فریز ہے, مطلب انتہائی آخری حالت انسان کی ہونا کہ جس میں اس کے چانسز ہوں کہ اس نے اب اس دنیا سے دوسری دنیا میں انتقال کر جانا ہے. آگے نیکسٹ ورڈ ہے اوفڈ. اوفڈ کسی کا مقروض ہونا, کسی کی کوئی چیز ادھار کے طور پر لی ہونا اور اسے دینا, اسے کہتے ہیں اوف. نیکسٹ ہے
There was complete silence. Only one person demanded a few dirhams which were paid to him. Allah's Rasul proved by his own example that no one could be more firm for justice than him, even if it was against his own interest or the interest of those who were near and dear to him. Repeat کرتا ہوں. There was complete silence. Only one person demanded a few dirhams which were paid to him. Allah's Rasul proved by his own example that no one could be more firm for justice than him, even if it was against his own interest or the interest of those who were near and dear to him. There was complete silence کا مطلب ہے مکمل خاموشی چھا گئی. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چیزیں کہیں, if I owe something to anyone or if I wronged any person or damaged anyone's property or honor, my person, my honor and my property are here, he may take revenge on me in this world. جب یہ کلمات کہے, یہ تو انگلش ٹرانسلیشن ہے, بیسکلی وہ عربک میں تھے. جب وہ کلمات کہے تو یہ بیان ہو رہا ہے there was complete silence, تم مکمل خاموشی چھا گئی. Only one person demanded a few dirhams which were paid to him. صرف چند درہمز کا ایک شخص نے تقاضا کیا اور وہ اسے ادا کر دیے گئے. نیکسٹ ہے, اللہ کے رسول نے خود اپنی مثال سے ثابت کر دیا کہ کوئی بھی انصاف کے معاملے میں آپ سے زیادہ مستقل مزاج نہ ہو سکا, اگرچہ یہ انصاف کرنا آپ کے اپنے مفاد یا ان لوگوں کے مفاد کے خلاف ہی کیوں نہ تھا جو آپ کے قریبی رشتہ داروں اور عزیزوں میں سے تھے, یا قریبی رشتہ دار یا عزیز تھے. His own interest, اپنے مفاد, اپنے فائدے کے خلاف ہی کیوں نہ جاتا ہو. نیکسٹ دیکھتے ہیں. He decided every case brought to him by friend or foe with justice without fear or favor. Repeat کرتا ہوں. He decided every case brought to him by friend or foe with justice without fear or favor. ترجمہ دیکھتے ہیں. آپ نے ہر اس مقدمہ کا فیصلہ جو دوست یا دشمن آپ کے پاس لایا بلا خوف اور بغیر طرفداری کے کیا. ڈیفیکلٹ ورڈ یا امپورٹنٹ ورڈز دیکھتے ہیں. فو کا مطلب ہوتا ہے دشمن, اور فیور کا مطلب ہوتا ہے طرفداری. نیکسٹ دیکھتے ہیں. A person of such magnitude transcends the barriers of time and space. People of all ages can find something in his life to provide them with guidance in their various fields of activity. Repeat کرتا ہوں. A person of such magnitude transcends the barriers of time and space. People of all ages can find something in his life to provide them with guidance in their various fields of activity. اردو ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. ایسی اہمیت کا حامل شخص وقت اور فاصلوں کی رکاوٹوں کو عبور کر جاتا ہے. مطلب ایسی اہمیت کا حامل شخص کا موازنہ کسی زمانے کے لوگوں کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا. کسی ایک خاص زمانے کے ساتھ اسے مخصوص نہیں کیا جا سکتا. کسی ایک خاص علاقے کے ساتھ اسے مخصوص نہیں کیا جا سکتا, بلکہ وہ علاقائی اور یہ جو ٹائم کے ریلیٹڈ جو ایک پیمانہ ہے اس سے ماورا چلا جاتا ہے. ہر عمر کے لوگ اپنی سرگرمیوں کے مختلف شعبوں میں اپنی رہنمائی کے لیے آپ کی حیات مبارکہ سے کچھ نہ کچھ حاصل کر سکتے ہیں. Such magnitude, important word ہے, such magnitude. Magnitude بھی پڑھ سکتے ہیں. اسے کہتے ہیں حجم, وسعت یا اہمیت. Transcends, عبور کر جانا, اس سے آگے چلے جانا, آگے نکل جانا. بیریئرز کہتے ہیں رکاوٹوں کو. ویریس
फील्ड्स ऑफ एक्टिविटी मुख्तलिफ शोबों में नेक्स्ट देखते हैं The Holy Quran clearly mentions this aspect of his life. Indeed, in the Rasul of Allah, Muhammad, you have a good example to follow for him who hopes for the meeting with Allah and the last day and remembers Allah much. Repeat karta hu. The Holy Quran clearly mentions this aspect of his life. Indeed, in the Rasul of Allah, Muhammad, you have a good example to follow for him who hopes for the meeting with Allah and the last day and remembers Allah much. اردو ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. قرآن پاک آپ کی زندگی کے اس پہلو کو صاف طور پر بیان کرتا ہے. بلا شبہ آپ کو اللہ کے رسول خاتم النبیین کی پیروی کرنی بہتر ہے، یعنی اس شخص کو جسے اللہ سے ملنے اور روز قیامت کی امید ہو اور وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہو. اور اس کا ایک مطلب یہ بھی بن سکتا ہے and remembers اللہ much، اور اللہ کا ذکر کثرت سے وہ شخص کرتا ہو. جی تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کا میرا خیال ہے کہ یہ جو لیکچر ہے یہ یہاں تک کمپلیٹ ہوا. اگر آپ کو ٹرانسلیشن along with ٹیکسٹ کی یہ جو ویڈیو ہے یہ پسند آئی ہو تو کائنڈلی دوسرے اسٹوڈنٹس دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں اور میرے اس یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو فردر ان فیوچر جو بننے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک ٹائملی پہنچ سکیں. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. بائے بائے.